शामिल करेंगे जेहलम से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम के 2020 के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन में मजमूई तौर पर कुल 25 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। सदर के लिए 3 उम्मीदवार चौधरी जाहिद महमूद हामिद, मुस्तफी कियानी और राना औरंगजेब के दरमियान मुकाबला हुआ, जिनमें राना औरंगजेब कामयाब करार पाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद लोधी से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम के 11 जनवरी को बराए साल 2020 के लिए होने वाले इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मजमूई तौर पर कुल 25 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। सदर के लिए 3 उम्मीदवारों चौधरी जाहिद महमूद, हामिद मुस्तफा कियानी और राना औरंगजेब इकबाल के दरमियान मुकाबला हुआ, जिनमें राना औरंगजेब इकबाल कामयाब करार पाए। जबकि नायब सदर के लिए मोहम्मद अजीम अकरम, जनरल सेक्रेटरी के लिए हलीमुर रसूल, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अब्दुर्रहमान बरगट, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मिस महविश और फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए मिस मिसबा मखदूम की कामयाबी का ऐलान किया गया। इसके अलावा कुल 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मुंतखब हुए। इलेक्शन के दौरान चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मोहम्मद फैसल कियानी और मोअज़्ज़ज़ वकला ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। आज सुबह 9 बजे से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम की पोलिंग शुरू है। ये बग़ैर किसी वक्फे के है। तकरीबन 300 मेंबरान जो हैं वो अपना वोट पोल कर चुके हैं। इंतहाई खुशसलूबी के साथ अच्छे माहौल में सारे दोस्त अपना वोट पोल कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि तमाम मेंबरान मुकर्रर वक़्त 4 बजे तक अपना वोट पोल कर लेंगे। 4 बजे के बाद गिनती करके हम जैसे भी गिनती मुकम्मल होगी उसका रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे इंशाअल्लाह। हमें अंदाज़ा है कि तकरीबन 500 के लगभग वोट पोल हो सकते हैं। 528 टोटल वोट हैं। 500 की उम्मीद है हमें कास्ट होंगे। सदारत के लिए 3 उम्मीदवार हैं जनाब। एक चौधरी जाहिद साहब हैं, राना औरंगजेब साहब हैं, हामिद मुस्तफ़ा कियानी साहब हैं। 3 मेंबरान हैं सदारत के लिए। कोटी के मामलात बहुत अच्छे हैं। यहाँ DPO साहब खुद तशरीफ़ लाए थे आपसे थोड़ी देर पहले और वो यहाँ से विज़िट करके गए हैं। इसके अलावा सुबह से उनका स्टाफ भी मौजूद है और सारे मेंबरान बहुत तावन कर रहे हैं। तमाम कैंडिडेट्स उनके साथी इंतहाई पुरअमन माहौल में माशाल्लाह ये जेहलम की बार का ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हस्बे साबिक़ पिछले सालों में भी यहाँ माहौल बहुत अच्छा होता है और कोई नाखुशगवार वाक़या हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह पेश नहीं आएगा। और खुश असलूबी के साथ दोस्ताना माहौल में सारे दोस्त अपना वोट कास्ट करते हैं। महमूना रसूल तशरीफ़ लाए और हम आपने हमारा ये मौक़िफ़ सुना। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तहरीक चैनल और सिटी 5 का बेहद मशकूर हूँ कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट बार जेहलम के इस इलेक्शन की कवरेज के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ हमारा बहुत अच्छा कंटेस्ट है और बड़े फ्रेंडली माहौल में दोनों ग्रुप्स जो मेन हैं उनमें उन्होंने पूरा पैनल जो है वो दिया हुआ है और अच्छा कंटेस्ट हो रहा है। एक तीसरे ग्रुप ने एक सिंगल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट दिया है और इंशाअल्लाह बड़े फ्रेंडली माहौल में ये हमारा इलेक्शन जो है वो पाया तकमील को पहुँचेगा, क्योंकि लायर कम्यूनिटी जहाँ भी है पूरे पंजाब में एक ही दिन पूरे पंजाब में इलेक्शन होता है और उसमें हमारा जब इलेक्शन एंड होता है नेक्स्ट डे वी आर फ्रेंड। हम एक दूसरे कामरान अहमद भट्टी, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार जेहलम, सबका प्रेसिडेंट और सबका जनरल सेक्रेटरी, बल्कि तमाम दीगर अहदेदारान पे भी मैं फायज रहा हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट बार जेहलम का इलेक्शन है जो इंतहाई आसन और खुश असलूबी से वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। इस बार के इलेक्शन में कतन भी ज़रा भर भी चांस नहीं होता कि कोई किसी किस्म की कोई एम्बेजलमेंट या कोई हिप हॉप हो। बेहतरीन इलेक्शन होता है जो अपने मयार के मुताबिक चल रहा होता है। एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम, सबका मेंबर एग्जीक्यूटिव, जैसा कि कामरान भट्टी साहब हमारे सबका सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जनवरी के हर दूसरे हफ्ते में पंजाब बार कौंसिल की तरफ से ये इलेक्शन मुनक्कद होता है और हर साल के लिए सदर और सेक्रेटरी और नए अहदेदार मुंतखब किए जाते हैं। इस साल भी पंजाब बार कौंसिल की हदायत के मुताबिक जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो सा वो इलेक्शन मुनक्कद हो रहा है।
جس میں 3 گروپ حصہ لے رہے ہیں. زیادہ تر تو یہاں پہ حافظ بھٹ صاحب نے سب کی نمائندگی کر دی ہے, بڑا تفصیلی جناب کو بتا دیا ہے. یہ واقعی ہمارا جہلم کا بڑا پرامن ہے ڈسٹرکٹ بار ہے جو جہلم کی. یہاں کی روایت بھی یہی ہے, کسی سیکیورٹی کی بھی ضرورت کوئی نہیں, ہمیشہ پرامن رہا ہے اور اس کی ہسٹری ہے یہ. تو انشاءاللہ یہ بھی الیکشن بڑا, سارے بھائی ہیں جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں, سب کے سب بھائی ہیں ہمارے. تو یہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے, وہ اپنے اپنے گروپنگ بنی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سارا کام ہو رہا ہے پرامن طریقے سے. الرحمن الرحیم. راجہ کامران احمد ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ بار جہلم, سابقہ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار جہلم. الیکشن بہت ہی پرامن طریقے سے جاری ہے اور سیکورٹی کے بھی بہت انتہائی اچھے انتظامات ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہمارا گروپ جو ہے رانا اورنگزیب صاحب صدر اور چودھری علیم رسول صاحب جو ہے جنرل سیکرٹری, انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم کا یہ الیکشن انتہائی پرامن طریقے سے جاری ہے اور زبردست مقابلہ آپس میں ہو رہا ہے. ایک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ راجہ شکیل گروپ کا ہے اور ایک کینڈیڈیٹ چودھری یعقوب صاحب کے گروپ کا ہے. جو چودھری یعقوب صاحب کے گروپ کا اس کا نام ہے چودھری زاہد یعقوب اور راجہ شکیل صاحب کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام ہے رانا اورنگزیب. ان دونوں کینڈیڈیٹس میں بہت زبردست مقابلہ جاری ہے. سیکورٹی کے انتظامات بھی حکومت نے بہت صحیح کیے ہوئے ہیں. میں اس بار میں تقریباً سابقہ 40 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک ہوں. ہر سال ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں انتہائی پرامن اور بہترین طریقے سے ہمارے آپس میں تعلقات اسی طرح رہتے ہیں. الیکشن والے دن جس طرح ہوتے ہیں سب آپس میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کس طرح, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے معین صاحب نے بتایا ہے کہ صدارت کے لیے تقریباً آلموسٹ ہر سیٹ پر 1 to 1 مقابلہ ہے. بڑا اچھا مقابلہ جا رہا ہے ہو رہا ہے. اس میں انتظام بھی بہت اچھے ہیں, تو جو گروپ ہیں وہ بھی اپنا مطلب ہے ٹھیک ادھر ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے, جو بھی رزلٹ آیا شام کو آپ کے سامنے ہوگا. ویسے انتظام بہت اچھے ہیں. جہلم بار کا آج الیکشن ہے, انتہائی فرینڈلی انوائرمنٹ ہے, بہت ہی اچھے ماحول میں الیکشن ہو رہا ہے اور ٹوٹلی شفاف, کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی دھاندلی, پرامن, اور سب یہاں پہ بڑے دوستانہ ماحول ہے. اور ہماری بار کے ہمیشہ روایات رہی ہیں کہ یہاں کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کی بدمزگی یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا. صبح سے جمع ہوئے ہیں کافی لوگ جو موسم ہے اور اس کے باوجود جو ہے لوگ جو ہے کے ساتھ آ رہے ہیں. سیکورٹی کے بہت اچھے انتظامات, حالانکہ 2 گروپ ہیں لیکن اس طرح کا کوئی بہت ڈسپلن کے ساتھ ہر چیز چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد مصطفیٰ کیانی, کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ فرام ILF انڈیپینڈنٹ لائر فورم کی طرف سے بطور پریزیڈنٹ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. اور الیکشن الحمدللہ بہت ہی پرسکون اور شاندار انتظامات کیے گئے ہیں. سیکورٹی کے بھرپور انتظامات, سیکورٹی فراہم کی گئی ہے اور بھرپور جوش و خروش پایا جاتا ہے ووٹرز میں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آخر دم تک, آخری ووٹ تک اسی طرح پرامن اور پرسکون انداز سے ووٹ عمل جاری رہے گا. یہ وکلائی ہیں جو ہر سال انتہائی جمہوری انداز سے اس جمہوری عمل کو دہراتے ہیں اور مسلسل جو ہے نا وہ انتہائی پرامن طریقے سے دہراتے ہیں. اگر کسی نے جمہوریت سیکھنی ہے تو وہ وکلا سے سیکھے کہ کس قدر پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہوتا ہے اور کس قدر پرامن طریقے سے جمہوری انداز سے اپنے اپنے حق رائے دہی کا اظہار کرتے ہیں اور بغیر کسی خوف و خطر کے انتہائی پرامن انداز سے. اور جو ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں وہی وکلا آپس میں انتہائی فرینڈز کے طور پر جو ہے نا وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. الیکشن کے دن ایون کے تمام رائیول کینڈیڈیٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام چودھری زاہد محمود دمیال, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں سب کا 2010 میں اور چیئرمین بورڈ پچھلے 2 الیکشن میں بطور چیئرمین اپنے فرائض انجام دے چکا ہوں. آج کا الیکشن جو ہو رہا ہے ہمارا بڑا پرامن طریقے سے اور بڑے اچھی طریقے سے ہو رہا ہے. ہمارے 2 مین گروپ جو ہیں وہ اس میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں. چودھری زاہد محمود صاحب جو ہے چودھری یعقوب گروپ صاحب سے تعلق رکھتے ہیں اور رانا اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ راشکیل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح جنرل سیکرٹری ہیں چودھری افضال ہیں اور جو ہیں چودھری عبدالعلیم صاحب ہیں. یہ 2 مین جو سیٹیں ہوتی ہیں, باقی ایگزیکٹو اور جوائنٹ سیکرٹری. متفقہ
कम कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं और चौधरी मोहम्मद हुसैन एक्स वाई से मैं पंजाब बार काउंसिल मैं भी मौजूद हूँ। और हमारी ये ट्रेडिशन है कि हर साल इलेक्शन होते हैं, ख्वाह मार्शल लॉ हो, ख्वाह जमहूरियत हो, ख्वाह डिक्टेटर हो, हमारे इलेक्शन नहीं रुकते। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा जो डिस्ट्रिक्ट जेल में सबसे पुरअमन तरीन डिस्ट्रिक्ट जो है वह पूरे पंजाब से काउंट होता है। और अल्लाह जिसे भी कामयाबी दे, दोनों तीनों ग्रुप पे एक दूसरे के खिलाफ हम हर साल लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ना हमारा राइट है। बाद में हम सारे भाई होते हैं, पूरी बार में कोई भी हमारा किसी के साथ कोई भी जो है रवैया जो है वो ब्रदराना हो जाता है। यही इस बार की खूबी है, यही इस बार की ट्रेडिशन है जो हमने बड़ों से ली हैं। जो बड़े हमारे ट्रेडिशन छोड़ गए हैं हम इंशाअल्लाह इन्हें फॉलो करेंगे। और कभी भी इलेक्शन में हमने नहीं देखा कि किसी के साथ कोई भी बदतमीजी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जेहलम का इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से जारी है, तो मेरे ख्याल से जो भी कैंडिडेट यहाँ से मुंतखब होते हैं उन्हें जेहलम बार एसोसिएशन के हवाले से अच्छे काम करने चाहिए और वकला कम्युनिटी के लिए उन्हें जो है उनकी वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम उन्हें उठाने चाहिए। नए मुंतखब होने वाले पैनल से उम्मीद की जाती है कि वो अपने ग्रुप की ही नहीं तमाम वकला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। आसिफ लोधी, ब्यूरो चीफ, जेहलम।